Vota number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Amor Propio Ste. El first nominee del number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Ronnie Ledesma Macasaet amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero sambuangueño na día de elección una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45 SSS GSIS Pensionado Party List el Party List de Zamboanga Amor Propio Se. Political advertisement paid for and by SSS GSIS Pensionado Party List, 20 Landsberg Place Condominium, Tomas Morato, Quezon City. Tatak RMN. Drew, Primo, breakfast! Big day today, Mama. Then you need a bigatin sandwich. Ladies' Choice Chicken Spread, made with real chicken and farm-fresh eggs. Meaty busog. Sarap! Ready na? Busog pa! Starts at 12 pesos SRP. Ladies' Choice Chicken Spread. Meaty busog sarap ang breakfast and baon pag may Ladies' Choice Chicken Spread. Coco Martin para sa FPJ Panday Bayanihan Party List. Mahigit 2 dekada nang namayapa ang idolo ng mga Pilipino. Pero marami pa rin nakakaalala sa pagiging matulungin ni FPJ. Sa FPJ Panday Bayanihan, saludo ko sa kanilang pagbibigay pag-asa at tapat na pagtulong. Patuloy na pagkalinga, patuloy na paninilbihan. Good, progress, justice. Yan ang FPJ Panday Bayanihan Party List. Number 3 sa balota. Political advertisement paid for FPJ Panday Bayanihan Party List. Paid by FPJ Productions Incorporated, 457 Del Monte Avenue, Quezon City. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ahoy! Kidney care time! Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho. Okay, so nga nagka-kidney stone o og UTI. Sa sige na ko kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food. So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati? Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na pod ang akong pagpangihi. Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Camille Villar, eto na. Kahit bata pa, maraming nagawa. Ang pagtulong sa mahirap, minana niya. Si Camille Tatak Villar, maraming natulungan, matandang kabataan. Siya ang pagbabagong napapanahon. Camille Villar, bagong boses, bagong bukas. Iboto number 66 sa Senado. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. Second floor Villar Foundation Building, C5 Extension Road, Pulang Lupa 1, Las Piñas City. Tatak RMN. Maskin donde? Hasta cuando? Tatak RMN.